malunggay leaves. Tapos lagyan natin ng itlog. Yun, mix natin. Yan. Diba guys, ang ganda. Para healthy ang ating katawan guys. Kain tayo ng gulay. Gaya nito. Yan. Kakaiba guys. My own version of cooking egg. Scrambled egg with malunggay leaves for our healthy lifestyle. Yan, may asin na to guys. Lagyan ko na ng asin. Yan, ready to open na. Frying. Bawang. Para mabango ang ating scrambled egg with malunggay. Ayun. Okay. Yan po ang ating scrambled egg with malunggay leaves guys. Yan o. Ang ganda. Diba guys? Oh. Ganda. Sinabay ko na guys kasi madali man lang maluto yung ating malunggay leaves. Kaya sinabay ko na. Baliktarin na. Okay. Baliktad na. Ayan na ang ating malunggay leaves. Scrambled egg with malunggay leaves. For our healthy diet guys. Ayan. Ayan guys. Luto na yan guys. Luto na. Ayan o. Oh. Ang sarap-sarap. Kainan na. Kainan na tayo. Ayan o. Baliktarin natin para makita yung guys. Yung ating malunggay. Ayun yung ating malunggay guys. So, ayan na siya. Yummy. Ayan o. Kain na tayo guys. At salamat na rin sa panonood. My own version of cooking. Yan. Thank you guys. Ano? Yummy. Hap. Yummy.